गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण। गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण। गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण। हे जगत भगत वृंद, मु भक्त श्री अपर्ति महारणा प्रबुद्ध पुराण विषयरु किछि किछि उपस्थापना करुछि। पर सन्यासी ब्रह्म अवधूत क्षेत्रवासी बाबा एही विषय मान उल्लेख करिसंती। मोर ज्ञान खूब कम, तथापि महिमा गोसाईंक ठारे शरण जाई क्षेत्रवासी बाबांक पद्य आकार रे लेखा को गद्य रूप देई वीडियो करुछि। मोर आशा बहु लोक एथुरु किछि शिक्षा लाभ करंतु। बाबा महोदयंक कठिन शब्द को बुझिबा मो पक्षरे असंभव हेउछि। आपण माने वीडियो को मझिरु मझिरु देखिले किछि जानि पारिबे नाही। एणु एहाकू मूलरू शेष पर्यंत देखंतु। जेउठी बुझी हेबो नाही आउ थरे देखंतु, निश्चय बुझी पारिबे। निजे बुझीगले प्रभुंक ठारे आपे आपे भक्ति रे मुंड नई जीव। गुरु ब्रह्म महिमा आलेख शरण। 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 बाबा शिष्य मानकु छाड़ी रहितिबारु प्रातः स्नान और शरण दर्शन करी खूब शीघ्र फेरी आसिले। शिष्य माने बाबा को देखी रंक अमूल्य संपद पाइला परी खंडे दूर को दौड़ी जाई शरण हेले। बाबा आशीर्वाद करी कहले, प्रभु तुम मानकु दीर्घायु करंतु, तमे सत्कर्म करी जगतर मंगल कर। बाबा को पाद धोई देई घर भीतर को नेले। बाबा स्थिर होई बसिले। ग्रामवासी मध्य खुशी होई जलखिया व्यवस्था करथिले। संगे संगे जलखिया भिक्षा हेला। समस्ते आनंद होई बाबा को घेरी बसिले। बाबा आरंभ कले, प्रबुद्ध नारायण ब्रह्मचारी को समस्त विषय कहउचंती। ब्रह्मचारी ताहा श्रवण करी निजको धन्य मने करुथांती। यह प्रबुद्ध पुराणर चतुर्थ खंड धर्म ज्ञान प्रतिवार 328 रश्मि ठारू आरंभ कले। बाबा कहले, आमर स्वर्गपुर, मर्त्यपुर और पातालपुर 3 गोटी पुर अछि। स्वर्गपुर रे देवता मानकर वासस्थान, पातालपुर नाग मानकर वासस्थल, किंतु ये मर्त्य मंडल रे समस्तंकर वासस्थल। निज निजर कर्म घेनी ये मर्त्यपुर रे जीव विभिन्न जोनि रे जन्म लाभ करंती। बहु पूर्व कालरू मनु वंशज माने महत गुणधारी महाजीव स्वरूप रे मर्त्यपुर रे जन्म लाभ करथिले। यह सत्य जुगर घटना। सेमाने एकांत भक्ति रे ब्रह्म पद आश्रा करी आत्मा शांति निमित्त कर्ममान करी शांति रे काल काटुथिले। ये कली जुगरे मानव मानकर अज्ञानता वृद्धि पाई समस्त गुण को ये कली लुप्त करी देछंती। पूर्वर साधु मुनि तपस्वी माने ये कली जुगरे गुप्त होई रहिथिले। समय देखी स्वयं अनादि पुरुषंक आगमन देखी वर्षार आगमन रे जेपरी उई माने बिलरू बाहरी चतुर्दिग को घेरी जांती, सेही परी सेमाने मध्य लुक्कायित रु प्रकाशमान हेलेनि। ताहांक संगरे पिपिलिका और जंदा मध्य आकाश रे उड़ी बुलिले। यार अर्थ हेउची
मुनि ऋषि माने ये जम्बू द्वीपर घूरी बुलिबा देखी जंदा पिंपुड़ी रूपी अन्य माने बाहरी विरोध करुछंती। प्रकृत मुनि ऋषि माने निष्काम भावना नहीं ब्रह्म उपासना करुथिबा स्थले ये माने भोग विलास रे माती बहु कुकर्म मान करुछंती। प्रबुद्ध नारायण मुखरु एमंत कथा शुणी ब्रह्मचारी प्रश्न कले, हे तपीवर, ये दुष्यमय जगत रे केते देश महादेश अछि, केते द्वीप मान मध्य अछि। यही जम्बू द्वीप को रक्षा पाई काहींकी आसिले, अन्य द्वीप को काहींकी गले नाही। प्रबुद्ध गोसाई कहिले, ताहा मु कहूछि सुन। ब्रह्मंकर अनंत शक्ति ओ अद्भुत माया रे पंचभूत सृष्टि हैला। आत्मा प्रकाश रे प्रथमे आकाश ओ परे वायु सृष्टि हेले। यही उभयंक संजोगरु अग्नि जात हेले। परम ब्रह्मंक ज्योति रसरु जल सृष्टि हैला। यहा परे स्थूल काय पृथ्वी जात हैला। जेउ जल जन्म हैला ताहाकु सप्त भाग करागला। सप्त जल मध्यरे सप्त द्वीप सृष्टि हैला। तही मध्यरु जम्बू द्वीप एक भाग। एहार मध्य भागरे विस्तार करी एक मेरुदंड को कल्पना रखिले, जहाकू विषुव रेखा कहा जाए। ताहार उत्तर गोलार्ध और दक्षिण पार्श्व दक्षिण गोलार्ध कहगला। एहार स्थल भाग को लवण समुद्र छुई करी रहिछंती। अलेख परम ब्रह्मंक शक्ति बल रे स्वर्गमंडल सूर्यमंडल कक्षरे नवग्रह गति करुछंती। यहाकू सौर जगत कहा जाए। यहा परे उत्तर और दक्षिण दिगरे सुमेरु और कुमेरु नामक दुई गोटी कल्पना रे मेरु स्थापन कले। कल्पना रे विषुव वृत्त को धरी सूर्य उत्तर रे 6 मास और दक्षिण रे 6 मास भ्रमण करती। सूर्यंकर एही आह्निक गति को उत्तरायण और दक्षिणायन कहा जाए। 6 गोटी ऋतु मध्य प्रकाश हैला। सूर्य जो स्थान को दृश्यमान होती ताहाकू दिवस कहा जाए, अन्य पट को रात्रि कहा जाए। सप्त द्वीप मध्यरु जम्बू द्वीप पृथ्वीर मध्य भाग रे अछि। यह सुमेरु पर्यंत तार अंश लागी रही। एहारी मध्यरे सप्तर्षि मंडल दृश्यमान हुए। एही स्थान रे प्रथमे ब्रह्मा जात होई यज्ञादि कर्ममान करी परम ब्रह्मंक अंशरु पंचभूत आनी विचित्र लीला रे प्रजा सृष्टि कले। तेणु ये जम्बू द्वीप यज्ञ भूमि स्थान। ब्रह्मांकर दिवस समय रे चतुर्दश मनु भोग हुए। विधातांक विधि रे विष्णु कला घेनी एही जम्बू द्वीपरे जन्म नहीं तांकर लीला खेला और राजत्व कले। विवस्वानर पुत्र मनु वैवस्वत जम्बू द्वीपर मध्य भाग हिमाचल रे आसी पहुंचिले। सेठारे पत्नी ग्रहण करी संसार करने को मनासिले। इच्छा को परी पुत्र मान को जात करी रवि वंश
ଓ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ। ଏଥି ସକାଶେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଦେହ ଧରି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ କଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରୁ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛୁ। ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବତୀ ଲଗାଇଲେ ଘର ସାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଓ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆମ୍ଭେ ଆସିଅଛୁ, ଏଠାରୁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ସକାଶେ। ଏହି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଲେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ତାହା ବିକଶିତ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ତ ବହୁ ଦେଶ ଅଛି, ସେ ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବିରାଜମାନ, ଏହାର କାରଣ ଓ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହିମଗିରି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିକୋଣାକାରରେ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ଠାରୁ କୁମାରିକା ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ ଏହାରି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ପୁଣି ଦିବସ ରାତି ସମାନ ନଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଷଢ଼ଋତୁ ଭୋଗ ହୁଏ। ଭାରତର ସ୍ଥିତି ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତଥା କାଳ୍ପନିକ ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏଠାରେ ମାନବର ଆଦ୍ୟ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଦିବ୍ୟ ତନୁ ଧରି ଜାତ ହେଲେ। ସପ୍ତରୂପା ନାମ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ଘେନି ଭୋଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସମସ୍ତ ବିଧି ନୀତି ବାଣୀର ନିୟମରେ ରହି ବିଧାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଂଶ ନେଇ ମାନବ ମାନଙ୍କର ରାଜା ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଳିଲେ। ମନୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଲେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଗ୍ନିଧ୍ର, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାମ ନାଭ। ଋଷଭ ନାମରେ ବିଷ୍ଣୁ ତା କୋଳରେ ଜନ୍ମିଲେ। ଅଗ୍ନିଧ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଭଙ୍କ କୋଳରେ ଋଷଭ ନାମରେ ବିଷ୍ଣୁ ତା କୋଳରେ ଜନ୍ମିଲେ। ଋଷଭଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ ଭରତ। ଭରତ ରାଜା ସୁଶାନ୍ତ ଓ ସତ୍ୟଶୀଳ ଥିଲେ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ନବମ ଭାଗରେ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜା ହୋଇ ପିତା ପାଳିଲେ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭରତ ପ୍ରଜା ପାଳିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମ ନୀତି ନିୟମ ଓ ସତ୍କର୍ମ ଅନୁସାରେ କରି ଚାଲିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ସମାନ ଭାଗ ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁରୁକୁଳାଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା, ନିତ୍ୟ କର୍ମ, ମାନବ ସମାଜ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଧରି ସାଧନ କଲେ।
ଏଣୁ ଭାରତବର୍ଷ ଧର୍ମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଘୋଷିତ ହେଲା। ଏହା ଧର୍ମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଦେବାଦେବୀଗଣ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଲୀଳା ପ୍ରଚାର ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁଥର ବୁଦ୍ଧ, ଚୈତନ୍ୟ, ଶଙ୍କର ଆଦି ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ହୀନବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଲୁପ୍ତ ହେବା କାରଣରୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସି ଦେଶ ଗୁଣ ଚିହ୍ନି ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ଉତ୍କଳ କଥା ଯାହା ପଚାରିଥିଲ ତାହା କହୁଛି ଶୁଣ। ମନୁ ବଂଶର ସପ୍ତମ ମନୁ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁଦୁମ୍ନ ନାମରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲେ 3 ପୁତ୍ର। 3 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ଥିଲା ଉତ୍କଳ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ନାମ ଗୟ, ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ନାମ ବିନତାସ୍ୱ। ଏକ ଏକ ଦେଶ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଲେ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅଂଶ ନେଇ ଉତ୍କଳ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିବାରୁ ୟାର ନାମ ଉତ୍କଳ ରଖାଗଲା। ମନୁ ବଂଶର ଜାତ ଓଡ୍ର ଜାତି ମାନବ ଏଠାରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିବାରୁ ୟାର ନାମ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲା। ଏଣୁ ଏହାର ନାମ ସର୍ବଦା 2 ଗୋଟି ରହିଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା। ଏ ସ୍ଥାନ ଶାନ୍ତ, ଶୀତଳ ଓ ଭେଷଜ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଜପ ତପ କରିବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଗଲା। ଏଠାରେ ମହାନଦୀ, ଚିତ୍ରତ୍ପଳା, ବିରୂପା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଦି ବହୁ ନଦ ନଦୀ ବହି ଯାଇ ସାଗରରେ ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ନାମ କଥା କିପରି ହେଲା? ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବୋଇଲେ, ଶୁଣ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୁ ବୈବସୁତ ସୁଦୁମ୍ନ ନାମରେ କଲେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ। ଶିବଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ବନକୁ ଦିନେ ସେହୁ ଯାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଶାପରୁ ସେ ନାରୀ ରୂପ ହୋଇ ବନରେ ବୁଲି ଲଜ୍ଜାରେ ଗୃହକୁ ନ ଫେରି ଚନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର ବୁଧକୁ ସେ ପତି ରୂପେ ବରି ପୁରୁରବା ନାମେ ଏକ ପୁତ୍ର କଲେ ଜାତ। ତାହାଙ୍କଠୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ହୋଇଲେ ବିଖ୍ୟାତ। ପୁଣି ସେ ସୁଦୁମ୍ନ ପରେ ଶିବ ବର ପାଇ ଉତ୍କଳକୁ ଜାତ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶେ ଯାଇ। ଓଡ୍ର ସଙ୍ଗେ ଭାତୃଭାବ କରିଣ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଉତ୍କଳ କରିଲେ ଭିଆଣ। ଏହାପରେ ବାବା କହିଲେ, ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଅର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଷା ପରେ ଧ୍ୱନି ସକାଶେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଚାଲ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।